Soyez les bienvenus, une nouvelle proposition pour les élèves de 5e année. Les pompiers toujours prêts quand un incendie est signalé. رجال المطافئ دائما مستعدون عندما تشب الحرائق. Ils s'habituent au noir et à la fumée dans une cave spéciale. اعتادوا على الظلام والدخان في القبو خاص. Les pompiers n'éteignent pas seulement les feux. رجال المطافئ لا يطفئون فقط النيران. Ils interviennent aussi dans les accidents de la route. يتدخلون أيضا في حوادث المرور. Ils dégagent les blessés des véhicules et transportent les victimes violemment touchées à l'hôpital pour les soigner. يخرجون الجرحى من المركبات وينقلون الضحايا المجروحين كثيرا إلى المستشفى ليعالجونهم. Compréhension de l'écrit. De quel métier s'agit-il dans ce texte؟ يعني عما يتكلم النص. Dans ce texte, il s'agit du métier des pompiers. Deuxième question, à quoi s'habituent les pompiers? هنا نحيو le mot interrogatif اللي هو à quoi. نشوفوا le sujet هنايا les pompiers. نبداو بلي pompiers. نبدا دايما majuscule. Les pompiers. Le verbe s'habitue. نحوسوا درك على الجملة هذه. Les pompiers s'habituent. نشوفوها في النص نلقاوها هنا. Ils s'habituent au noir et à la fumée dans une cave spéciale. Donc, اكتبوا ils s'habituent au noir et à la fumée dans une cave spéciale. Troisième, relève du texte les actions que font les pompiers. يعني استخرج من النص الأعمال التي يقوم بها رجال المطافئ. نشوفوا الفقرة الثانية هنا. Les pompiers n'éteignent pas seulement les feux. Alors حنا نقولوا ils éteignent les feux. هذه واحدة. اثنين. Ils interviennent aussi dans les accidents de la route. Ils interviennent يعني يتدخلون في حوادث المرور. Ils interviennent dans les accidents de la route. نشوفوا ثالثا. Il dégage les blessés des véhicules et transporte les victimes violemment touchées. Bon, حنا نختصروها هنا نقولوا il dégage les blessés des véhicules et transporte les victimes. وين ينقلوا الضحايا؟ à l'hôpital. Quatrième, relève du texte le champ lexical de l'incendie. يعني استخرج
الكلمات التي تنتمي إلى الحقل اللغوي تاع لانسوندي. طبعا من النص عندنا مثلا لي فو، عندنا لي فو، عندنا لي بليسي، عندنا لي فيكتيم، عندنا لوبيتال اكسيتيرا. كاين مجموعة كلمات. عندنا لا فومي، عندنا لو نوار، عدة كلمات. عندنا لا فومي، لو نوار، les véhicules. نروحو répond par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. شوفوا الجمل اللي عندنا. Les pompiers éteignent seulement les feux. هنايا سي فو. قلنا في النص ils n'éteignent pas seulement les feux. Ils dégagent les blessés des véhicules et transportent les victimes à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Les pompiers ne sont pas toujours prêts quand les incendies est signalé. Ça, c'est faux. Relève du texte un adverbe de manière et donne son adjectif. عندنا l'adverbe de manière violemment. نستخرجوا الصفة. عندنا EMMENT نحذفوها تحصلوا على violent. Souligne dans cette phrase les prépositions. سطر في الجملة التالية حروف الجر. Il transporte les victimes violemment touchées à l'hôpital pour les soigner. عندنا à وعندنا pour. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple. صرف الأفعال الموجودة بين قوسين في المستقبل. Les pompiers عندنا agir quand un incendie est signalé. هنا عندنا les pompiers راهو في الجمع كما نلاحظوا الاس، يعني رايحين نعوضوها بضمير il. donc agir مع il في الفيتور تاخد ONT. agiront. Deuxième phrase, le métier de pompier être un travail noble. Le métier de pompier. On a le verbe être au futur مع le métier. Le métier نصرفه يعني نعوضوه بالضمير il du singulier. donc sera. Le métier de pompier sera un travail noble. Neuvième, mais au pluriel. حول إلى الجمع. Le pompier était actif lors de l'incendie. Le حطوها لي pompier نضيف لها s. était في l'imparfait نحولها مع il du pluriel. مع il du pluriel قلنا AIENT. actif نزيد لها s. lors ما تتحولش. de ترجع des. incendie des incendies الحرائق نزيد لها s. propose un titre au texte يعني اقترح عنوان للنص. النص واضح يتكلم على لي بومبيي دونك نقول لي pompiers. رجال المطافئ. نروحوا la production écrite. عندنا que feras-tu quand tu seras grand? Écris un texte qui ne dépasse pas les 5 lignes. ماذا ستفعل عندما تصبح كبيرا؟ اكتب فقرة لا تتعدى 5 أسطر. نشوفوا مع بعض un petit texte. bon قلنا لازم كي نكتبوا الفقرة لازم نحطوا العنوان. أنا مثلا رايحة نكتب مثال. ناخذ مثال
رايحه نخدم على اللي نبدلو ما نديروش كيما المواضيع اللي فاتت نديرو مثلا اليوم بيلوت دافيون بيلوت دافيون بون نبداو بالجمله تاع السؤال quand tu seras grand que feras-tu quand tu seras grand alors هنا في السؤال عندنا tu انا كي نجاوب نبدلها رايحه نحط je نقول quand هذه الجملة نحفظوها دايما نحطوها في التعابير تاع المهن quand je serai grand إذا مؤنث نحط ال grande je serai مثلا pilote d'avion نقطة دوكا نروحو نشوفو لي زاكسيون اللي يقوم بهم هذا لو بيلوت نهبط الموضوع لهنا الديفلوبمون نقول je transporterai يعني ننقل je transporterai دائما في الفيتور الافعال دائما او فيتور باسكو المهنه هذه رايحين نقوموا بها في الفيتور مازال ما تحققتش لي voyageurs ننقل المسافرين partout إلى جميع أنحاء العالم partout dans le monde grâce à ce métier يعني بفضل هذه المهنة ce métier je gagnerai beaucoup d'argent يعني نتحصل على أموال كثيرة je gagnerai beaucoup d'argent نروحو للخاتمة exercer ce métier et restera toujours mon rêve. ولا الجملة الانترودكسيون لا كونكلوزيون يقدروا يكتبوا نفس الجملة يتعودوا على كتابتها مثلا نبدا الموضوع كون جو سوري غران جو سوري ونكتب المهنة اللي رايحة نختارها في النهاية دايما نقول باللي هذه المهنة ايتان ميتيي نوبل في النص رايحة تختلف الأفعال طبعا من عمل إلى آخر. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.